Mungarutin, naijatatan nga, apay nga inawagan di nga man nakabalin, nga namarso day nga langit, nga Diyos Ama. Nga minja kabsat, iti kabalinan, kasat iti langit kit isukit yan. Ati jayen, tatan, kasat. Isungarod nga, iti saludsuden tatan ni Ama Martiniano, kada tayo, kasat, amum iti agkararag. Siyempre, win Ama, kada tayo, kasat. Tatag kararag ka, iti amami nga adda sa dilangit. Tatati ko ng Ama Martiniano, amom day ta ama nga awagam nga day langit. Saan? Kapsat. Isang arad nga, awan ti makaamu, kapsat. Ti sinuman da kapsat nga nagbasa winulamati dita nga libro Biblia nga mangdakdakamat. Iti dayta nga sarita, kapsat nga Dios Ama aday langit. Handa pa'y nga amamu. Kapsat. Isungaran niya kunak, masapul nga amon ti langit, amon ti daga, tapnon hanga kaskaring agsarita kalaing iti langit kang daga kit mapukaw. Ansat, ngamin ti langit kang daga, hamuam amoy suna, nga naganak mo isuda. Ansat, kino mapakawang kay ti, mapukawang ka ti ama kang ina kanya kang aladingi mo. Ansat, kaya niyan to lagi din na langit kang daga ti pudo nga mapukaw. Kasano tayo pa, kakabsat. Di nakaskas angin, mas lalon nga nakaskas ang alsat. Amalaing kin inam ti mapukaw alsat, anyan nga ladingit mo kinulangit ken daga di mas lalaw alsat. Amom kadi nga dayta nga langit ket amam, amom kadi dayta nga daga ket inam. Ngem tikas kalakam nga agsarita, gapu di talino kakabsat, amon ginagapanam. Gapu di talino alsat. Kitain nyo. Di ti katalino ti tao. Naglakang agsaw. Asat. Ngensan na nga amo ti kabalinan di sa una. Isulay ti ridya ko na Ama Martiniano kakabsat. Masapul nga anadan tayong iti sao. Masapul nga maawatan tayo iti sao. Tapnon iti sao tayo kakabsat. Ket maanag tayo ti kabalinan na di sao. Asat. No? Nasaya at ken saan. Asat. Tagamin, haan nga basta nga sao, kit nasayaat. Adati nasayaat nga sao, kaabsat nga, saan nga napintas. Anya, asa? Isang masabol kaabsat. Isang ordiya ko na, apay di iti adda iti telebisyon. MTRCB nga ko na, damang banbantay ti sarita. Kaabsat. No, agsarita ka ti against, kakabsat nga madi. Ang ti kabalinan na kit, tarapen da ka, isardeng da programa, absat, apay di libro Biblia, absat, gaputa, sarita ti Dios, absat, rumbeng, wino saan, absat, apay handa nakita, absat, di jay, aridya ko na di jay Reyna, absat, di jay, asawa ti Ari, kuna na yan ti Ari, yan tangay ko na sa anak nga may paayan ti anak, anak nga agkaanak, kung na nagapuking ka. Pinugapo kanyak, ang ka nga agkaanak. Masapul ko na nga sipingam dayta nga babaunin. Wino dayta nga adipin. Tapno agkaanak ka. Agkaanak ka, gapo kanyana. Diya kabsat, hanga mabalin nga bantayan dadi nga sarita di nga kunada nga pudno, nga sauti Dios. Kabsat, hanga mabalin. Kit DJ kit ni hanga napintasin kakabsat DJ. Mano nga tawin kakabsat nga ipapabuya da data 10 commandments kakabsat. Isa DJ awagan da ti Genesis. Data nga pakasaritaan. Addadta di kita nga sarita kakabsat. Handa nga binantayan. Inulit-ulit da. Ingganay tatan nga dan iti makaawatin kakabsat. Iti kabalilan da kita nga sarita. Medyo saan nga kasjay ti panang ipabuya da kakabsat di nga Genesis nga kunada kakabsat ngamin adan iti makaawat kakabsat ti isang nga rin kunak nasakit man kunak tadigiti nga sarita ngin nagapumulaing kadakwada isang nga masapol kakabsat nga amun nyo no hanyo man kahit nga amun di Diyos nga man nakabalin hanyo patsin Tati kunada kakabsat, day tangalawag, yam amumi nga Diyos,
ngem ti kunamit di kiti matatalino, adda kano pa'y tinamarso iti day tangalawag, kabsat. Ngem no amirisin kim panunutin, di jaman nakabalin, nga dinaydayaw da amin, kabsat. So da amin, dinayaw damit, di nga Diyos nga man nakabalin. Ngem isumit iti di kunan na iti nga sursuro, kabsat. Dinaydayaw dati Diyos nga man nakabalin. Ngem awan ti makamamo ti Diyos nga man nakabalin. Kabsat. O, di pudno nga awan. Kabsat. Adangar ti makamamo itata. Iyam amuming kada kayo dayta nga Diyos nga man nakabalin iso dayta nga lawag. O di katawaan da kami. Kabsat. Ngem no amirisin kem panunutem kakabsat. Dayta nga lawag iso dayta di man nakabalin. Na marswa iti langit iti dagakin ni Adan. Dayti kakabsat nga pinarswan ha. Pagbibiyagan nyo kung na dayti nga sursuro. Wino ni Ama Martiniano. Kabsat tinangi pa. Pagbibiyagan nyo. Kasano nyo pagbibiyagan ti talo persona. Kabsat. Dayti nga rin din. Diyos naman nakabalin. Nagbalin nga tao. Iso nga naawat na iti biyag. Kabsat. Iso di niya kunan na lang ni Ama Martiniano. Where have you been? I have been to my love. O, adangar makamo nagkapanan na kanyayo. Awan pay. Isang arat nga, agyaman ti tiniti nga sursuro. Babayin ti nga sursuro kakabsat. Mayam amo ti Diyos. Mayam amo ti nagkapanan tayo. Tapnon, kakabsat. Hantayon nga maawag nga bastardo. Kakabsat, ti panakaamo tayo. Iti nagkapanan tayo. Wino na. Nagkapanan tayo ngamin. Wino amakin ina tayo. Kakabsat. O, itat kakabsat. Ituloy tayo di istorya tatay. Nga ko na ni Ama Martiniano. Nga apay. Amum dayta amangaw awagam. Kakabsat. Iti ko na na. Dayta amangaw awagam nga dayjay langit kit iso dayta biyag mo. Dito yan kakabsat nga. Malagip kin mapanunot mo. Kakabsat. No sino. Iti kinapulpulapul mo kakabsat. Dito daga. Kakabsat. Nga nang tidking katibiyag. Iso dijayin dijay amam. Kakabsat. Ngayon kaputahan mo na amoy suna. Hindi awanan iti personal na makita. Kakabsat. Di siyempre. Malagip mo. Hindi kunanan. Kakabsat. Agkararagkan. Amam. Kitam. Kakabsat. O iti daga. Kakabsat. Ngamin ang rekta nga tinawag yung kakabsat nga iti daga kit ina. Wenno iti motherland. Wenno inadagahaan. Nalimod kakabsat iti inaramid yung panang tawag kanya na. Kanya tawag yung kanya da. Kakabsat. Kanya tawag di kiti matalino iti daga. No saan nga Mother Earth, Mother Nature. Kakabsat. Isang arat nga numirisin ko panunutan nyo ha. Kakabsat. Dito kasang ko nga pangdadail kada kayo. Amin, amin. Kakabsat nga namat itilip Biblia. Ibilbilit da nga ni Bathala iti namarso kakabsat. Bathala. Ada iti mang bigbig kini Bathala nga iso di jaman nakabalin. Kakabsat. Halangan ni Bathala. Adamat mang bigbig kini Allah. Kakabsat. Adamat mang bigbig kini Yahweh. Adamat mang bigbig kini Yesu Kristo. Kakabsat. Amirisim ken panunutin niyo kakabsat. Dahito yan di dyan. Kakabsat. Ipalpalawag mi kada kayo. Ada iti man nakabalin nga Dios. Nga namarswa iti langit iti daga ken ni Adan. Kabsat. Dahito kit insagana di jaman nakabalin ha. Datta kabsat iti pabigbig mi kanya yung nga Dios kit iso day tangalawag. Kabsat. Insuna nga rin tinangisagana iti langit iti daga ken ni Adan. No amirisim ken panunutim kakabsat. Si kayo nga mamati ken ni Bathala awang kayo itoy. Kabsat awang kayo. Awang kayo iti lugar nga ayan mi. Nangamin, pinarso di yaman nakabalin nga Diyos, iso dahi tangalawag, kakabsat, iti langit, kakabsat, kit bubong na, iti daga, kit swelo na, ni Adan, kakabsat, iti nang i-deliver, kanyami iti biyak, kakabsat, ngamin, haan nga mabalin yung pamilya di Diyos tanga tao, iso nga na iso na tinang isagana di Gipagina, kakabsat, iso ni Adan, nga kakabsat, iti nang i-deliver, kanyami iti biyak mi, iso nga binigbig mi, kakabsat, iti Diyos nagbaling nga tao nga iso ti amami. Iso nga timang bibiyag kanyami kakabsat. Di biyag mi. Di Diyos kakabsat. Yan timang bigbigang mi di amami. Dati biyag mi. Kakabsat. Iso nga rin nga indalan na ti pamilya. Kakabsat. Ngamin naggaputa iti duwa nga ayat. Iti biyag kakabsat naggaputi ama.
iti bagi iso ti nakatubayan na iti bagi ti ina. Iso nga ama kanina winuduwa nga ya kabsat nagkapanan tayo. Di dyan tinarami dyan man nakabaling nga Diyos. Kabsat sinungor tata iti mamati. Kabsat igay man nakabaling nga Diyos. Awang kada kayo ya. Kabsat awan. Dahito lang nga sursuro. Kabsat iti mang bigbig igay Diyos. Ngamin amuan na kabsat yun amunan iti langit ken iti daga nga insaga na timan nakabalin nga Dios. Kabsat ket no amirisin ken panunutin si kayo amin nga namati ti libro Biblia di kay libro pagkamangan nyo nga dati langit ken daga. Kabsat di kay bilpilit yo adda ka di iti adda ka di amin ni di binasa nyo dita adda ka di jay pinarso ti man nakabaling nga Dios. Kabsat awan outside kayo. Kabsat iyay istorya mi wenno daytoy pakasaritaan ti Dios. No libro Biblia ti pagpanpanakil mo outside ka nga diti nga mundo. Kabsat sa bali nga mundo ayan mo mundo ti libro ang mundo ti tao. Kabsat kaya dito isongor diya ko na iti man nakabaling nga Dios pinarsuan na iti langit iti daga ken ni Adan. Kabsat dayto hindi di pagbibiyagan. Ngem sino tinang bigbig kakabsat. Wenno sino ti makamo ti Dios. Awan kanyayo azat. Sino ti namati kakabsat. Wenno nagtalik ije Dios. Ije pinarsuana kit sanyo nga nagtal. Awan pa nangi kabangyo ije pinarsuan ti man nakabaling nga Dios Awan. Si tatay bagayo nga mamati kay ije Dios nga man nakabalin. Azat. Kit di kaya pinarsuana, di binigbig iti langit, iti daga ken ni Adan. Kabsat, di kaya nagkapuanan nyo, kang runaan, kabsat, nga di kaya nga bagi, wino rupa, wangis, kakabsat. Di kaya kawangis tayo, anyo kinayat nagbasol. Ngayon, amuyo ka diti, nagkapuanan nyo. Di kaya mati sa lutsod, kira kayo, kakabsat. Iso mo di kaya ko na niya, iti nga sursuro, wino niya mamartinyano kada kami kakabsat. Masapul nga amun nyo tinagkapanan nyo. Namin ti pananeknekan iti langit kin iti daga, wino personal ti langit kin personal iti daga kakabsat. Nga iso niya mamartinyano kin inay Conchita. Imay da nga inpakaamu kakabsat nga ti kunada. Awan tinagbasulan ni Adan kin Eva iti Diyos. Yun iti man nakabaling nga Diyos. Kang runaan ti amin kuna na awan nagbasulan ti naggapuanan. Azat o kita nyo ka na pa inrekta nabsat ngin baga nga awan ti nagbasulan ni Adan agsipud ta iso ni Adan ken Eva ti naggapuanan nyo aan azat ngem di kuna na awan ti nagbasulan ni Adan ken ni Eva iti Dios. Kang runaan ti amin kuna na kabsat awan ti nagbasulan ti naggapuanan apay DJ kakabsat, nagduma nga tayo DJ, pinangyam ang muna ijay. Awan ti basol ni Adan ken Eva. Kit, DJ kang runaan kit, DJ naggapanan. Kit awan ti nagbasulan da. Iso nga tayo ti matatan, saludsad kanya yung kakabsat, amuyo ni ti Dios. Binigbig yun ni ti Dios, so namarso wa kanyayo. Kasano na kayo nga pinarso DJ Dios? Kakabsat. Awag nga niya may palawagin, awanin. Imbaga laing di niya matalino nga tao na isura lang ti libro. Absat nga ni Jesus iti namarso kanyayo. Absat wenno ni Jesu Kristo saan kakabsat. Nasapol kakabsat nga amun tayo di niya naggapanan kakabsat. Ngamin naggapu tayo amin niya may sa nga Dios kakabsat. Kasanok nga paniknikan. Biag ko, biag mo, biag iti amin nga tao diti lubong may maysa. May sa lang kinagapanan na. May sa mga biag data. Azad. Oh, may sa mga Diyos na ita. Matayak, kas mga rigan siya kamatay, iti pumanaw kanyak, biag. No siya kakit matay, iti pumanaw king ka, biag. Azad. Ngem day ti ka di nga biag, azad, kit ipalubos tay ka di nga pumanaw. Azad. Tati ko na da, matay aming nga tao Azad, di pamati da. Si kayo. Kadata nga libro Biblia. Matay kayo amin. Matay amin nga tao. Ang lagigiddan. Azad. Deta ka di ka may pardong iti Dios nga sarita. Amuyo ka di iti Dios. Kabsat.
Diya kit saludsod kumitin na tatikunan niya Martiniano kakabsat na inyat ti man ibagam kakabsat nga masapol nga no mamumiti Dios kakabsat awan iti against nga han nga may parbang iti Dios nga masarita me kakabsat si diya nga diyakonan Ama Martiniano no diya kinaulpit yun na kinaranggas namin kakabsat kit saan nga mabalin iti Dios kakabsat tagamin iti Dios iti kabalinan na kuna nakit lawag ayat kinbiag kuna nagamin kakabsat ni Ama Martiniano. Iso nga rod nga nung rod kakabsat iti kabalinan iti Dios kit lawag ayat kinbiag di kita nga rod nga sarita yung nga naggapu dita libro Biblia kuna yung nga sarita ti Dios saan nga may parbeng kakabsat. Han nga makapasa ang sipod da iti kuna na kakabsat di kiti matatalino nga tattao nga mangibagbaga kakabsat iti langit ken iti daga kunada ket mapuuran marunaw ket mapukaw nagturid da nga nangibaga kakabsat diya nga sarita amuyo kadi iti namarso iti langit ken iti daga kasjay kadi iti purpose na kakabsat saan kakabsat isang orad nga da iti masursuro kunana iti langit ket iso ti bubong iti daga ket iso ti suelo anya nga ti langit ken daga paraiso. Oh, diya lang yerugi kakabsat iti langit ken iti daga paraiso pagyanan kakabsat pudno pagyanan tayo kakabsat ngem iti panagtulid iti panawen kakabsat agsipud ta awan ti nakabigbig kakabsat dijay nangisagana ken nagapuanan da kakabsat anyan iti langit ken daga kakabsat paraiso pay laeng ngem kakabsat detan ket awagamon nga ama ken ina kakabsat kaya nangarin niya sa awin kakabsat no amon niya pa kaistoryahan ti bagim iti langit ken iti daga personal mon kakabsat apay adaking kati langit so tibiyag iti daga nagapuking inang mo wino nagapuk iti daga nagapuanan tayo so ni Eva bagim dayta langit ken daga pagbibiyagam gapot ta kakabsat iti biyag nga nagapu diya nga ama adaking kan iti bagi kakabsat nga natubay tina adaking kan kakabsat ngimamot niya pimanaw ti langit ken daga kakabsat magigyan naman lata kakabsat ngem isa dayjay kakabsat diya kabuan ti istorya dayta kakabsat awan ti makaammo kada kayo iti libro Biblia dayti laing nga sursuro kakabsat iti mangipakaawat kada kayo dayta nga pakaistoryaan kakabsat iti man nakabaling nga Dios iti langit iti daga ken ni Adan. Oh, kita kakabsat dayti kakabsat kit sangko nga inaadal ang binasa nagdingeg kakabsat iti nang istorya diso ti personal iti langit ken iti mentor dijay sursuro kakabsat iti pagadalam kakabsat tagamin iti sursuro saan nga ginatang wino saan nga inadal iti sursuro ket naggapo kakabsat iti naganak amakin ina so nga aduman ti masdaaw aduman ti nga makapaniwala kakabsat iti palawag ko ipakapalawag mi kada kayo kakabsat apay kit adamot ti gifted kakabsat nga tiyantang kani katanyo tatan diti panawin iti ja ubing kakabsat talo pay laing nga tawin kakabsat genius may kabesa na amin ng kakabsat nga bandera tayo lubong ang kadi kakabsat makikita yun di jay kasano ti Catalino di ja ubing ipakitam di ja bandera na ibaga na may sinok makin bandera kakabsat ubing pay kasano kapartak na di ja ubing nga agbasa manupay lang si tawon na naparpartak pay ng di ja computer nga agbasa kakabsat apay iti man nakabaling nga Diyos sukaten kakabsat isang nga di jay ngem adamit laing kanyayo deti kakabsat di ja kunana saan nga inted iti Dios di ja pan nakabalin wenno di ja kaalaman iti matalino haan kakabsat nya na itadan na kakabsat di ja mangmang ito yung tatan kakabsat nga makitam di ja kalidad mo may isa ka nga di edukado kakabsat kaya di ja mangipalpalawag di ja kakabsat kinapudno awan
Awan lang na, kabsat. Awan ammo na, awan adal na. Ngem kakabsat, di pa nang ipalawag na. Oh, asala di dyan kakabsat. Isong ardetoy. Sino ti makaamo kanya iti pakaistorya ti Dios? Ino anya ti Dios. Kabsat. Awan pa'y makamamo ti Dios. Iti pinarso iti man nakabaling nga sino makamamo kanyayo. Iti langit iti dagakin ni Adan. Ipalawag yuman kakabsat. Kadagit nga nagadal iti libro Biblia. Ipalawag yuman ti langit iti dagakin ni Adan. Oh, kakabsat. 3 person na ito ha. Isa na ito awagan ti Trinity. Kakabsat. Oh, 3 persona. 3 divine person. Create. 3 divine person. Kung ano yung English. Kakabsat. Oh, God create 3 divine person. What is that divine person? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ngin sino ti makamamo kanyayo ti God the Son, iti God the Holy, God the Son, ken God the Holy Spirit. God the Son, ken God the Holy Spirit. Sino ti mangipalawag kanyayo ngordeta? Ngamin iti God, kabsat, God the Son, ken God the Holy Spirit, kabsat, iti God, langit ngamin, heaven, kabsat. God the Son, langit, ay daga, kabsat. God the Holy Spirit, iso ni Adan, kabsat, diyay. Ngem, awan, timakam-am mo, kabsat, kanyayo, ita. Naisurat lang ijay libro, diyay, ngem, sanyo, ang amo, ti kabalinan na, kabsat. Amoy, ti kabalinan na ita, nga, God, create, divine person, heaven, earth, and ni Adan, kabsat, awan. Kabsat, genuhan nyo man kayat siya, kabsat. Isungord nga, iti ko na iti nga sursuro, dumtang iti panawin, birukin nyo da iti nga sursuro. Gamin siya, kabsat. Bigiting ipakpakamumi kada kayo, no hamo man kayat, itata, kabsat. Ngem di jacket nangigam, ibagam nga mo kayat, ngem nangigam kabsat. DJ nga nangig mo, kakabsat kit adaman siya DJ panunot mo. DJ nga nangigam. Kakabsat, may iman siya nga min DJ panunot mo, DJ nangigam nga sao. Kakabsat, tata DJ ito nga nangigam nga sao, dumdang di panawin. Kakabsat, kit adati malagip mo, nangigam nga kasti nga sao. Kakabsat, itata, birukam DJ. Iso DJ, kakabsat, dito ko na nangamamartin niya, no. Dumdang di panawin. Birukan kita uday ti nga sursuro. Isumarod nga iti ko na kabsat niya Mamartiniano, agadal kayo sursuro may parbeng iti Dios. Tadumteng iti panawin kuna nakabsat. Sangwin nyo sa nga lubungan. Oh, kita niya kabsat. Iso nga diya ko nak dahil nga sursuro hanlay nga para dito nga sursuro. Wino para iya lang mamati. Haan. Ngamin niya kabsat, isaganaan na kayo amin. Ngamin niya kabsat, hanyo pa'y amo iti Dios. Hanyo pa'y amo iti nagkapuaran nyo. Dahil masapul nga, iyam amumi kada kayo kabsat. Apay, wintap nun kakabsat, ngamin ti pa kung nakaamong di Diyos, mamamumot ka kabsat, di diya mang bibiyag king ka, kabsat, ngamin, iti tao ag bibiyagan na mo pagbibiyag na, isa nga nalastog, iti tao. Ngayon na amo na lang, nga iti Diyos, iso ti mang bibiyag kanya na maikat di lastog na. Asat. Apay, agsipod ta, ngamin, ada ka diti na lastog nga nakiti Diyos kit. Hindi pa nakamuma ha. Ngam gapo ngamin tama amo nga, amo ngamin nga maamo, nga nakatiman nakabaling nga Diyos. Iso dayta nga, nalastog tayo. Asat. Wino na parayag tayo. Ngam no ma'am, amo tayo kakapsat nga, iti man nakabaling nga Diyos kit, iso ti magin anak kanya tayo, wino mangbibiyag kanya tayo, makapalastog tayo nga ta. Asa. Aja di bagan niya Mamartiniano, nalastog tayo pa. Oriente mamuti Dios. Asa, nadangamin mabalin tayo Makabalin tayo pa. Ngam no saan tayo nga makabalin, kapsat. Anya kamang yung ay, siyempre na apo Diyos. Isang oras nga, namirisim kakapsat, dahil tinga sursuro, nagpakdaar ka na tayo, yung gari tata, awan matlat ka, kapsat, tatan, dahil tinga Pilipinas, ibaga nga demokrasya, yung awanin, arapa apply. Yung pasamag itatan, kapsat, iti tao kit kontrolin dan, kaputi talino. Nasakit man, kapsat, ngayon,
dito ket pagamirisan nyo. Asat pagamirisan iti amin nga makangig kakabsat dito nga palawag mi kada kayo. Asat pagamirisan nyo. Nagamin kakabsat dito yun nga mapaspasama kakabsat ibagada nga dito nga bansa ti Pilipinas ket demokrasya ngem iti umikiral tatan kakabsat sa anon nga demokrasya gapo kadagiti matatalino kakabsat nga kakampi damot laing kakabsat isong nga dito nga no amirisyon kayong panunuting kakabsat gapo di talino ikulong datay jay awayan ti waya iso nga nagrigat kakabsat iti kasasaa din iti Pilipino hanlangin nga Pilipino kakabsat nagrigatan iti kasasad iti amin nga tao nabak nang man kin marigrigat kakabsat narigatan nga talagan iti kasasaad anya kakabsat iti magagapo haan nga gapo ti Diyos na iti kakabsat ha gapo kada tayong metlaing gapo ti talino iti santayo nga panakaamu kakabsat iti naggapuanan tayo sa orin nga iti konak iti kabsat apay nga nga pakialaman da iti tao kay iti tao kami nga isuna na marswa. Asa. Kasla di kita nga matalino ipilpili da doktor mangagas mang protekta ti bagi. Kaya na nga protektahan ti tao. Di kita nga doktor. Doktor mismo di na pa maprotektahan bagi na. Asa. Ito ta mang protekta iti tao gapu di talino na kanaka ti baksin. Kadita nga baksin. No madidita bagim kay matay ka. Sorry, latan. Asa. Oh. Iso nga rin kanya, kunak, apay nga handa pabayaan nga min. Makamwa dyan Diyos nga man nakabalingan na marso kanya na. Nabaybayan na. Iso nga rin kunak, nabaybayan anak, di Diyos nga man nakabalin. O, di maawalan suna anak. Awsat. Sino nga min tinagpamilya kanya tayo, di man nakabalin nga Diyos. Iso nga rin di kakabsat, di ko na Ama Martiniano. Saan nga mabalin nga pakailaman iti tao, iti bagi iti tao. An. Ngem gapungor dya kabsat tanay kulong tayo iti talino nagrugi dya libro Biblia ingana dya talino ti adal tayo kabsat nga binayadan nakakulong tayo amin dita tata gaputa awan ti panagtalik ken panamati tayo di Diyos o sino ti namati ken nagtalkan tayo adi siyempre dya padi diyay mistero diyay doktor kabsat dya abogado nagidyayin dya kabsat iti pagtaltalkan tayo. Idi jay Diyos ang linipatan tayo. Ngayon na amirisin kang panunuting takabsat, numapan tayo ijay talino. Ni Ama Adan, 934 years. Nga nakipagbiag kanya tayo dito. Ang mahanga na tayo. Oh. Absat kaya dinagpaot kakanya tayo ngay. Absat. Iya umawat isang agasat kaya nasayaat pa yung una yun. Absat. Ni Ama Adan ka nga nagtik ti agas eh. Si tayo kakabsat nagadong nga agas. Ngayon dito nga agas. Sumalang timang patpatay kanya tayo. Kakabsat. Amirisin ken panunutin nyo kakabsat. Aglalon ka digiti maududing nga rasyon. Kakabsat. Sikog pailaeng. Subaybayan ti medisina. Absat. Kita tayo ito lumakal na nga ubing. Absat. Ket nagkusar iti drugs. Wino marihuana. Wino siya bo. Tiniwandan pa isuna. Absat. Apay. Ngamin drug user. Sinupay ti hanga nagkusar kanyayo ti drugs. Absat. Sinupay kanyayo ti hang. Wino sinupay kanyayo. Kanyak kikwe. Hinabayag nga ni cutting ngamin. Absat. Idi. Agus usarak met na usaran nak met ti drugs kabsat ta damot di pinagpa-injection ko ide ngindi jay saan nga may parit tayo ket agas kas ngem drugs asat nanaga po drug store asat ngem idin haan nga kayat day ti bagik kabsat iti di agapo iti drug store kabsat kaya nangarod nga sawen kabsat ket saan kun nga ipilit kabsat iti drugs apay Idi at dati panawin nga agsakit iti gugut ko, tingipon, nakabsat. Ket, ngatangan nak ni kapusok iti nefanami. Ket pinagtumar na kakabsat. Tinumar ko ti nefanami. Ket di jay pain reliever lang, azat. Tapnon sumardeng di jawt nga mariknak.
Ngayon di nga pinagtumar ko kabsat, inruar ko amin. Kabsat. Hangarod nga na saya at kanyak di agas. Hangarod kayat di bagik. Kabsat. Oh. So nani po di ang kasjayeng madlaw ko dito bagik ket sa nakayat iti drugs. Nakayat iti agas. Haanin nga agturtumar dito kabsat iti agas. Ngamin nga kayat di bagina. Kasano yung orod katang ipilit kanyak di jay agas. Azat. Ket madimot ija pagi. Kas pangarigan. Baksinan dak. Kas pangarigan na. Baksinan dak. Ket madit isamay di jay baksin diti bagik. Azat. Kasano yung ikatin di jay baksin iti bagik. Pag tumarendak. Di jay tumarik kakabsat. Isumot tilaing iti mang dadahil kanyak. No kasano di pang dadahil di jay baksin. Ure mo lang di jay tumarik. Ako na yung agas. Kakabsat. Ket dadailin namat laing di jay bagik. Ibon lang namat laing kasano yung ikatin. Kakabsat. Kaya di jay biyag kun nga iti may kat. May subliyo pa ay. Saan? Isong haan nga agpapada. Kakabsat. Isong orta titatan na dati tangalaan. Kakabsat. Nga ipakita mo tin di jaman nakabalin nga Diyos. Di jaman nakabalin na. Tagamin sobran. Kakabsat. Iti aramid di iti matalino. Kakabsat. Ket anak nan iti agsakripisyo. Kakabsat. Ket di jang aro din nga Diyos iti mangipakita. Isong aro niya. Di kiti ipakpakita na magkanya. Dakit sa nga di kakabsat. Mismo pa'y nga doktor. Kakabsat. Agag-agas ko na nga mang protekta iti awan amuna nga kaslakada kami. Asa? Tayo suda kami nagtalkanda eh. Ket di na pa'y magprotektaran di jay bagina na natay. Gapoy diya nga sakit nga kimpet kanya na. Itata, asa? Di jay awan sakit na. Ipilit na. Isong oras niya, kita niya di jay master jay igit ti kalsada. Awan balay na. Asa? Awan timas nga pagyanan na eh. Iti pangalan nga ti pagbiyak na iti basura. Asa? Nakita mo iti nga dungri-dungri. Ngem no house, no food, no money, asa? No COVID. Ibagbaga naman niya asa? Apay ngay. Kahit gapot na dungri-dungri, diklikan na niya COVID. Gapot na kasjay, asa? Isa dati nga di jay kita niya di man nagdaldalo ito nga suru-suru ini kabsat ngamin gapo iti adal nagbaling kayo nga cleanliness kabsat pinagbalin nyo nga iti daga dirty kabsat di jay tatan isa nga gapo ta di adal ka na umabay ka nga pitak-pitak wino na bangsit ay adaywam ta siyempre dirty kabsat tata, gapot na sikag di masilan, siyempre ada alcohol, o sige alcohol. Very clean. Asa? Itata maramidang nga tatati alcohol. Asa? Diba, idirugyan na natin nga COVID. Masapol nga sabon katin, masabunan, amumdag bugo, alcohol ka, inaramid iti tao, absat awang kuman, ti COVID. Ngayon mas lalo, ngayon maduk. Negosyo ka nung orti ko. Absat. Dito nga absat, kitang ko pang perdival para wag kulang. Absat. Ngamin, iti kaya da protektahan na tayo. Ngayon haan, no, amirisim kim panunutin nyo kabsat. Iti kami sursuro, niya mamartinyano. Absat. Di man nakabaling nga Diyos nga rin tinamarso kanya tayo. Ngayon iti pagtalkan tayo, absat. Digital, doktorin kakabsat iti bang protekta kas kuna tayo. Ngem saan kakabsat? Negosyo ti COVID. So dito nga ka tatan, parigrigat kapay kakabsat. Nakalasat kay COVID kakabsat, nabaksinan ka. Masapul nga agantigen kapay. Kakabsat. Kaya gatangam di jayan. Wino libre pailaan. Gatangam mo. Kinumin ano kanto nga agantigen manumay sa nga saksak. Kadilangan alkoholan. Alsat. Na ibos. Kasano ngayon natan? Ayan na ti pagalaang ngay ti katang mo. Alsat.
Siyempre, agaring ang kaman iti gobyernon. Kabsat. Oh, sadakan to kagura. Kabsat. Awanin, nakabsat, isungaron nga, nagrigat lang aruton ti kasasaaden, ti may nga marigrigatan, mas lalo pa nga parigatan da, agsipod ta, ang kayo nga rumor di tabalayo. Agamin, at dati COVID. Da, kabsat. Kagasanong oras di pa nagbiyak nga, na maagitag ti supply. Kabsat. Tanon, abkulong tayo dito, tano awan ti rumor. Kagasanong kayo pa karot nga tata nga, mga lamit iti agserbiti bagi yun, no? Bawal ti rumor. At dati lahat tamin di daw nagtibalayan. Agubog, ti makan di daw nagtibalay. Kabsat. Kabsat. Awanin nagiyay ayuda. Masanang oras tatangay, kabsat. Isang oras nga, rumigat tatanga rumigat. Kabsat. Ayuda. Oh, Ano ayudan? nagrigat niya kasasad. Gapoy, ti talino, kabsat. Dagdagan na pa'y.